Zdravo svima, dobrodošli na kanal Baneloni. Evo imamo na popravci ove legendarne Genius zvučnike 5.1 sistem koji su bili hit tamo 2005. 6. 7. 8. godina. 5 puta 15 W i plus subwoofer 75 W. Šta je problem? Problem je kao i kod većine pucketa volume control, znači pojačavanje pucketa, isprljalo se, ovi dugmići teško prebacuju kontakte kao i ovi taktilni, znači to bi trebalo da zamenimo. Ovako generalno izgleda super očuvano. Evo da vidimo kako izgleda recimo ovaj prednji. Membrane su u dobrom stanju, ovaj centralni isto je super stanju. Znači 15 W možda deluje da je malo, ali nije malo. Imate moj video gde se jasno vidi koliko da su decibeli mnogo važniji nego vati. Tako da za ove satelite, tako kažemo, sasvim dovoljno. Odličan bas, nije subwoofer, ali je woofer. Znači ne hvata onih od 30 Hz baš niske tonove, ali od nekih 45 je super. Uključio sam ga u struju, slušajte šta se čuje. Znači ovaj motor što je iza non stop ide u negativno i sve vreme radi i ne može da se uključi, jer ova operacija nije završena. To je razlog tome je prljav potenciometar. Znači ima pitanja na forumima raznim šta se to dešava, kako, šta ne znaju. Poenta je u prljavom potenciometru, odmah da vam kažem. Evo sad je stao sa tom operacijom jer sam našao negde neki položaj kad verovatno pošalje u mikrokontroleru signal da je vraćen na minimum. To je inače simpatična opcija jer nikad se ne zna na koliko je ostavljen i on se tako automatski vrati dole da ne bi bilo preglasno odjednom ako se uključi. Evo sada pipnemo, opet malo zeza. Evo ga. I opet se čuje ovaj motor. I ide u negativno. Evo ga, sad smo našli neki položaj kada je on prepoznao da je ta operacija završena i sad možemo da izaberemo izlaz. Za sad ovi prekidači rade, ali evo ovaj nikako. Mora baš jako da stisnem da bi radio, a naš izlaz je ovde onda. Evo ga. Evo. Ne znam koliko se čuje pucketanje. Čekaj da ponovim. Evo, čujem. Sem tog pucketanja što je prljav potenciometar i gube se ponekad po neki kanal. Znači sve je problem do prašine i to je normalno posle ovo, da kažemo ugrubo do 20 godina. Vidjet ćemo da sredimo, ali problem kod ovog je što je mnogo komplikovan ovaj potenciometar. Verovatno ćemo morati da ga rasturimo, a zamenski košta pa oko 50 €. Ceo ovaj sistem polova ne košta toliko, tako da morat ćemo se snalazimo. Ovo inače, ovo su zvučnici od mog kuma. Kume, ako ne gledaš, neću ni da ti vratim. Dobra vest je što pojačalo radi, i svi kanali rade i ovi potenciometri su dobri, odnosno ne gube kontakt, tako da njih nećemo da diramo. Ne popravljaju ono što nije pokvareno tako. Kad se skroz smanji, ne čujemo nikakvo zujanje, što je dobro, znači da je napajanje uređaja u redu. Čuje se inače super kad se nađe neki položaj i sad znamo šta treba da radimo. Sad je kasno veče, sutra ćemo da nastavimo, ali kozmetički ću malo samo da prebrišem ove površine sa odmašćivačem pošto se tamo puši i ima sigurno slojčinu neku katrana.
A i ove mrežice možemo da operemo samo sa sapunicom, da se suši preko noći. Tako da sutra krećemo sa elektronikom. Zaboravio sam još da kažem da ovaj potenciometar koliko je labav i još plus lako sklizne, a i ova diodica, evo pokidani provodnici, negde su unutra sigurno, i ovaj limčić ovde fali za utvrđenje ovog dugmeta, tako da i to je još jedan problem. Ne znam da li sam napomenuo da je materijal ovih zvučnika drvo, nije baš drvo u stvari, nego je onaj presovani karton pa presvučen s ovim vinilom da deluje. Znači kao što prave ove nove ormane, otprilike taj materijal, svakako mnogo bolje nego da su plastični. I svaki ima priličnu težinu, tako da nije loše, stvarno zadovoljan sve. Uživali smo ko klinci. A sad kad sredimo, uživat ćemo opet. Neki od ovih zvučnika ima nešto što lupa unutra. Evo ovaj lupa nešto unutra, morat ću i to da vidim. Ajde prvo da vidimo šta je sa ova dva zvučnika. Ovdje se čuje da lupa nešto. Znači kao da je upalo nešto unutra. A ovdje isto se čuje nešto unutra. A to je u stvari ovaj kao mini bass refleks ovdje. I izgleda ispala ona cevka. Ovdje samo što ne ispadne. Znači vjerojatno ima veze sa tim. Deo prednje maske je ostao ovdje, puko ovaj klinčić što ulazi u ovaj, da kažemo, tipl. Evo i ovdje isto. Vidjet ćemo kako ćemo to da izvučemo i da zalepimo na masku. Ali ajde prvo ovo glavno za sad. Znači vidimo da nema unutra nikakvi sunđerčići, ali nije ni potrebno, ali ovo je više kao srednji tonovi i visoki, tako da onaj sav niski sve ide preko wufera i u redu. Debljina ovog zida je negde oko santimetar otprilike sa svih strana, pozadi je možda nešto tanje, ali svakako čvrsto i nema vibracija kao da je plastika, tako da mislim da je to skroz ok. Sa ovog ulaza direktno idu žice na ovaj srednjotonac. 8 ohma, 15 vati kaže ovdje. A na visokotoncu je 3,3 mikrofarada serijskoj vezi 50 volti, koji se ponaša kao visokopropusni filter, znači da daje visoke tonove na visokotonac, a ostalo ide dole. Pomerio sam malo ovaj tunel bass refleks i namazat ću malo normalno ovog lepka okolo, da bi se on zalepio nazad na mesto. Ima tačno gdje može da legne sa svih strana, gdje će da uđe kao jedan prsten, tako da to će bude ok. Evo ga, lego je na mesto, bit će to ok. Vraćamo šafove u X. Znači prvo dijagonalno, jedna dijagonala pa druga i onda dotegnemo svaki. Pre nego što zavrćemo, prvo unazad malo dok ne osjetimo da je ušao u svoje klika, evo čulo se, da je ušao u svoj prvobitni navoj, inače ćemo da napravimo novi, pa još 2-3 puta tako i propadne nam rupa za šafljenje. Pustimo da se osuši lepak, znači ostavimo ga sa strane, a za ovaj drugi zvučnik osam ohma, 15 vati isto. Nama je ovdje otpalo celo. Ništa, namazat ćemo ovdje opet lepak. Ima kao neki klameri ovdje, možda će sad da ga odbijaju, a možda i neće, vidjet ćemo.
Morao sam da skinem visokotonac, evo šta kaže 2,2 mikrofarada, 50 volti, paralelno sa ovim, ali u serijsku vezu sa zvučnikom, znači ide preko kondenzatora i to je visoko propusni filter što imate klip na ovom kanalu. Vratio sam šafove, tunel pozadi je zalepljen, ostavit ću ga neka se suši 24 sata, nije nam frka, ali ostaje nam da izvučemo ove klinove i sada vidimo kako ćemo to da uradimo. Imam ideju pa da probam. A ideja je sljedeća, znači samo narezujući šraf, tanak, pa polako da zarijemo u ovo i da probamo da ga iščupamo. Evo ga, to treba da zalepimo na masku posle. Da li imamo još neki? Ovdje nemamo. Na ovom imamo 2 komada. Evo ga. Zvučnike i maske sam oprao. Evo sad se sijao Genius baš onako haos. I ostaje mi da zalepim ove sa super lepkom gdje treba i naneću malo samo tovatne masti da može lakše da uđe i da izađe, da ne bude onako kruto. Probao sam sa super lepkom da zalepim ove tiplove, ali ne ide, pucaju. Znači velika je sila, tako da ćemo u stvari, pošto imam po 2, da stavim da budu dijagonalno ovako. Evo ova 2 su na jednu stranu, znači prebacit ću ovo i ovdje. Povadio sam ipak ove što su pukli, da ne smetaju, i premestio da bude dijagonalno ove što fale. Znači držat će se fino, neće biti problem, samo maskica za zvučnik. Znači imamo 3 takve i ove 2 su u potpunosti kao nove. Ostaje mi samo malo tovatne masti da stavim ovdje da može lakše da ulazi i izlazi, vjerojatno zato su i pukle, jer zapeklo. Mnogo lakše i bolje. Između ostalog, ajde da još ove kablove da sredim. AUX kabel se pokidao. Napravit ćemo ga da bude kao nov, zalemit ćemo sve i da učvrstimo da se to više ne dešava. Znači AUX, odnosno ovaj činč i naravno 3,5 mm jack. To nije neki problem, ali šta je problem ovdje? Za ovaj 5.1 zvuk sa kompjutera, znači čvrst kabel, jak super kabel ovako. Na zvučnoj kartici je na ona 3 jacka gdje inače ide mikrofon i spoljašnji zvučnici i slušalice. Može da se podesi softverski da to budu sve izlazi i prednji levi desni, zadnji levi desni, centralni i subwoofer. Znači to je sve prilagođeno i super radi. Da možemo gledamo 5.1 filmove ili 5.1 zvučnik, 5.1 zvuk sa igrica na primjer i tako. Sad, ni to nije radilo, a zašto? Evo sad ćemo da vidimo, ovdje sam primetio. Znači ovo je DIN konektor, mini DIN sa koliko, 2, 4, 8, 9 pinova, uglavnom standardni je, nije problem. Može da se kupi drugi da prelemim to, ali ajde da probamo da ga rešimo. Evo vidi se tačno šta je bilo, znači ukoso gurnuto i savijeni pinovi baš. 1, 2, 3 pina koliko vidim su savijena. Probat ću nekako to da ispravim, ako neki pukne ili ne mogu da ga ispravim kako treba. Kupit ćemo malo, da možda imam i kod sebe već neki, pa da prelemimo.
Svi pinovi ovdje se slažu sa ovim levim i desnim kanalom, ali mase su zajedničke ovdje za svaki. Ali ova masa nekad ima, nekad nema. Znači ima neki problem s masom. Evo ga, još bolji pristup imamo, možemo još lakše da ispravimo ove pinove, još vrlo malo fali. Skinuo sam u oblogu i vidi se tačno da fali masa žičica ovdje, a ona je ovdje negdje. Pa sad, ajde probat ću da iskopam, pa kako bude. Evo ga tu. Znači nalemit ćemo tu pasta kalaj i za kućište, posle silikon preko i ekstra. Uspješno smo radili. Sad, zašto sam ja vezao ovako okolo? Pa zato što ovo hoće da mrda. I sad može da se desi da popusti malo i da izgubi opet kontakt kao što je bilo. A ovako, ipak ima dva kruga okolo, pa i ako pukne neki deo konekcije, ima drugi deo, da tako kažem. Znači malo sigurnija varijanta. Malo silikona preko i to je to. Ovaj višak ćemo skinemo. Odlično. Ovaj kabel je sređen, 5.1 kabel, super. Da provjerimo kabel ovaj, da li je u prekidu možda negdje. U redu je ovaj kabel, sad sa ovaj sa činčevima. Ok. U redu, samo da zalemim i kablove smo završili. Evo ga, zalemili smo da bude čvršće. Jedan kanal za jedan kanal, drugi za drugi. Sve mase zajedno. Malo ću da izolujem između i onda stavljamo termobužir da bude što lepše. Znači estetski da bude, eto, malte neka original. To je rešeno. Za kraj još samo provjera. Znači mase treba budu zajedno. Ovdje ne sme da ima nikakav kratak spoj. Jedan kanal, ok. Drugi kanal, ok. Na red je došlo ovo što smo svi čekali, a to je ovaj glavni kontrolni panel. Da vidimo šta ima unutra, bro. Imbus šafovi. Ali se zalepilo, brate moj. Naravno kratke žice. Ove konektore možemo da izvadimo odmah. Pošto nisu isti, znači znamo gde treba da ih vratimo. Malo su zalepljeni sa ovim lepkom, a ovaj lepak vremenom postaje provodljiv, provodi struju. Znači ako nađem negde na ploči, to može da pravi probleme isto. Malo sam zasekao lepak, valjda će popusti sad. Evo kako izgleda unutra, znači ima svoju posebno deo, nema veze sa basom unutra, zaptiveno sa lepkom, znači sasvim ok. Sad ćemo to da odložimo sa strane i da dođemo do naše pločice. Ova ovdje žičica je od diodice ovamo sa ove strane
Znači to se pokidalo, vidjet ćemo ko je plus, ko je minus, nije problem. Ovdje mora da ubacim inače isto onaj limčić koji će drži čvršće na ovaj potenciometar. Žice su bile lepo vezane, onaj smotuljak sa ovim. Znači sasvim je sve bilo u redu. Evo ga motorčić koji vrti potenciometar na daljinski upravljač. Ajde da skinemo ove pločice pa da vidimo šta ćemo dalje. Sad nemamo ovdje cevasti ključ, majku. Za ove matice ovdje neće Gedora da priđe. Pa morat ćemo se snađemo nekako. Nadam se da nije stegnuto, ne znam koliko. Op, evo ga. Odlično, ovaj se popustio. Evo ga i ovaj, odlično. Evo ga i ovaj, izgleda da ni oni nisu imali cevasti ključ. Pločice su skinute. Sad imamo pristup za ove taktilne prekidače. Ova 3 rade dobro, ovaj jedan ne radi. Vidjet ću ako ih imam dovoljno da zamerim. Važne su i ove visine prekidača. Evo ovaj primjer, na primjer ovaj ima veću izbočinu, ovaj malo manju i to treba da se pogodi. Ali uglavnom to je jednostavna zamena. Odleme se 4 ova kontakta i to je to. Stavimo drugi. Znači što se ove plečice tiče, to je to. Ovdje ne valja standby taktilni taster, u stvari taster uvijek menjam, uvijek kažem prekidač, u stvari mislim na taster. Našao sam ove mikro prekidače kod mene sa strane, pa ćemo da ih zamenimo. Imamo 5 komada da zamenimo, nije to problem. Ovaj ne valja, na primjer ne spušta na kratak spoj, te kad pritisnemo baš jako. Znači taki su svaki, da ne testiram, već opet zamenit ćemo ih i bit će to ko novo. Kad se uzimaju mikro prekidači, važna je ova veličina ove plastike iznad prekidača, odnosno što gura membranu. Znači to je, sve mora se poklopi, inače neće moći da uđe nazad na mesto. Znači male su tolerancije. Evo ovaj na primjer za standby ima više ispupčeno i takav sam i našao sličan, doduše sa 2 izlaza, ali to je isto. Znači odlična visina je taman koja treba. A ako je baš neka frka, može malo da se isturpija, nije problem. Znači vidimo da su ovo ima 4 pina, a zapravo su 2. Tako ćemo i ove isto da ugradimo i podlepit ću ga malo da ima čisto još malo fizički još bolje veze i to je to. Ajde da menjamo. Zamenili smo sve taktilne ove tastere. To je sve super ispalo. Ostalo mi je da stavim ovu diodicu za pojačavanje, smanjivanje, za volume kontrol. Ova pločica se raspala, odnosno ovi vodovi ovdje, pa ćemo sad da smislimo nešto da to bude super.
Evo, pokidani su skroz. Minus, plus nam je obeleženo gde je, a i na ovoj pločici isto gde je, tako da ova naranđasto kremkasta ide na minus. Zasečeni deo diodice je uvek minus, znači sad ćemo da skinemo i zapamtimo kako stoji. Uspeo sam da zaravim ovo, znači napravio sam kontakt u stvari od žice. Možda ćemo na kraju malo silikon da stavimo, ali čvrsta diodica. Ove potenciometre smo rekli da su dobri. Mogu da se podmažu i sa ove strane, ima mesta tačno taman i da se očiste, ako bude bilo potrebe. Evo, tačno da se vidi da može da prođe ovaj kontakt sprej. Ali ovde ne može. Ovde je neko već probao, izgleda da to podmaže. Evo, vidi se tačno da je zasečeno ovde. Ali očigledno ništa nije urađeno. Znači, rasturit ću ovaj potenciometar. Sreća ima samo ovaj koliko 2, 4, 6, 8 kontakta. Znači, nadam se da nema neke komplikacije unutra, jer vidio sam i neke sa po 15-20 kontakta, ovde je strašno. Znači, odlemit ćemo ga i da probam da ga rasturim i da očistim lepo kontakte unutra i da to traje još dugo. Jer ovakav jedan ima da se kupi, a on je, kažem, opet oko 4-5 hiljada, znači ne isplati se da se kupuje drugi. Ovo su operacioni pojačivači koji se ponašaju kao ovi aktivni filteri za zadnji woofer i centralni. Znači audio prolazi ovde, obrađuje se i ide dalje na pojačalo. Sad, ovaj potenciometar je specifičan pre svega zato što je motorizovan, znači ima motor i ima čak 8 pinova, i to od kojih 5 se ne koriste uopšte. Znači imamo jedan koji je ovo masa, ovaj deo, jedan pin, pa ovaj i ovaj pin idu dole i idu u stvari na konektor, tako da izlaze u stvari i dolaze na ovu pločicu gde smo mi već menjali prekidače. Ova 4 tranzistora ovde, to je takozvani H-bridge, odnosno tranzistori koji guraju motor u jednom ili u drugom smeru, a da ne dođe do kratkog spoja. Znači to su stvar zapravo ova dva konektora ovde, oni idu na motor. Znači to sve u stvari dolazi odavde. I sad, ja sam normalno mislio da je ovo u početku stereo potenciometar kroz koji prolazi audio signal, međutim, prevario sam se. Ovo je 100% običan deliot napona. Znači, u odnosu na napon koji je ovde izabran, znači ovo je minus 0 V i ovaj jedan je plus 5 V verovatno. Deliot napona kako podesimo, znači ako je na primjer na pola, ovde će biti 2,5 V i on se vraća nazad u ovu pločicu i podesi glasnoću na pola. Šta govori u prilog tome? To je ovaj čip koji je u stvari mikrokontroler. I ja sam ispratio ove žice ovde, znači ovde dolazi taj petopinski konektor sa ove ploče, gde dolazi potenciometar. I jasno se vidi da su ova dva pina za motor, jedan je masa, to je ovaj srednji, vidi se po ovom vodu debelom ovamo da je to masa, i jedan ide tačno na 5 V, to je ovaj ovde, ide na 5 V napajanje, jer imamo ove kondenzatore, evo ga minus plus, to je za napajanje. I ovaj jedan ide zapravo direktno, evo vidi se, u mikrokontroler. Znači, mogli su stave neku zaštitu tu u vidu nekog otpornika, ali nisu. Tako da je to sasvim sigurno način na koji se podešava glasnoća zvuka. Sećate se na početku klipa kako sam pričao da se čuje ovaj motor kako svrti u levo i kad dođe u krajnji položaj on i dalje vrti. I da za to vreme nisam mogao da upalim woofer, odnosno u stvari uređaj,
sve dok nije prestao da vrti motor, dok nisam našao neki položaj u kom trenutku je stao motor i mogao sam da upalim uređaj. Znači to je sve ima veze s ovim programom u ovom mikročipu. 100% sam siguran da mikročip proverava, vrti ga unazad, prvo tako je programiran da bude smanjen na početak kad se upali uređaj da ne grune zvuk i da kad očita 0 V ili 0,5 V ovamo na ovom izlazu delioca napona, tek tad ugasi motor i dozvoljava dalje da se upali uređaj. Evo ja sam ovdje već izmerio između minusa i ovog kontakta ovdje koji se koristi, ima 10 kΩ, skoro 11, to je vrednost ukupnog potenciometra, a ovaj između nema nikakav otpor, što znači da je loš kontakt. I sad meni je malo nezgodno, trebaju mi 3 ruke, ako stavim na 200 kΩ možda bi i mogao da dobijem neki otpor kad pomeram ovu osovinu. Znači potpuno su izgoreni ti kontakti, odnosno ili prljavi ili šta god, i da je to razlog lošeg rada našeg uređaja. Postoji dva načina kako bi mi ovo mogli da uradimo. Jedan je da ga rasturimo, znači mislim da neću morati ni da ga odlemljujem odavde, jer imam ova 4 zaperka ovako i skine se, prosto se izvuče ovaj metalni deo od ovog plastičnog i imat ću pristup kontaktima da gurnem kontakt cleaner ili tako nešto. Znači to je jedan način, u stvari ima 3. Drugi način je da sasvim slobodno mogu da stavim jedan ovakav isto 10 kΩ potenciometar, vežem pinove, jedan na masu, drugi na napon 5 V ili koliko je već ovdje, i ovaj srednji je zapravo onaj delioc napona i to će da radi super. S tim što bi onda morao da kad upalim uređaj ručno da vratim, znači ručno bi morao da vratim u ovaj minimalni položaj da bi mikrokontroler ukapirao da treba da ugasi motor i da tek onda mogu da upalim uređaj. Znači, eto, to je jedna začkoljica. Da bi mogao da se upali uređaj mora da bude na minimumu ovaj potenciometar i to bi radilo sasvim sigurno. Evo, treći način je da ne budžimo uopšte, već da iskoristim drugi potenciometar ovdje, pošto ima dosta pinova, znači da je ovo ima još jedan potenciometar sasvim sigurno, i tako sam ga i našao. A to su obeleženi, evo tu sam obeležio da se ne zaboravim, i još plus sam i napravio jednu šemicu koja izgleda ovako. Evo ga, znači ovako kakav je potenciometar, tako sam i ovo precrtao. Pošto sam merio sve kombinacije žive koje su mi pale na pamet sa unimerom u ohmskom modu, i došao sam evo do zaključka da ovaj prvi pin nije konektovan ni za šta. Drugi pin je delioc napona ovog drugog potenciometra koji nije korišćen, već je korišćen samo ovaj. Znači, saznao sam da ovaj treći pin ovdje je zajednički za oba i to nam je ona masa, što nam odgovara, taj pin ne mora da diram ništa. A ovaj, koji je već ovo četvrti, je delioc napona, peti je središnji deo otpora, to nam ne treba, to se ne koristi u stvari, i ovaj je napon na koji dolazi. Znači imamo napon plus 5 V recimo, ovdje je minus, ovo je 0 V, i po ovom klizaču pomeramo kako okrećemo osovinu potenciometra. Pošto je ovo korodiralo, oksidiralo ili ko zna šta već, možda se i raspalo, onda ovaj bi možda mogli da iskoristimo tako što ćemo da uklonimo ovu žicu ovdje, odnosno ovo je jedan vod, i prosto prevežemo na ovaj i ovaj. I da imamo funkcionalni potenciometar. Može da se ovdje kontakti pojedu zbog napona koji prolazi tu ili struje koja je neprilagođena ili možda zbog lošijeg kvaliteta potenciometra samog. Tako da evo sad ćemo da izmerimo ovaj pin između ovog pina, znači broj koji 7 i 3 treba da imamo isto 10 kΩ, i između trećeg i drugog treba da ima nešto između 0 i 10
kako okrećemo osovinu, tako treba da se menja. Sad ćemo i to da pokažemo. Ja sam to već provalio normalno čim sam nacrtao, ali evo i da se vidi. Znači šta smo rekli, između 3. i 7. treba da ima 10 kiloma. Evo ga ima. Znači to je original. I između ovog, evo tačno sam ga stavio na pola, vidi se. Evo sad ću malo da ga pomerim, da pojačam malo. Znači trebalo bi da bude drugačija vrednost. Jeste. Evo 8,80. A sa ove druge strane treba bude onda oko 1 kilom. Jer je to između 7. i 2. treba bude manje od 10 i oko 1 kilom. Evo ga, to je znači u redu. Tako da ovaj drugi potenciometar unutar njega ćemo staviti u korišćenje, a ovaj ćemo anulirati tako što ćemo ovaj vod prebaciti ovdje, a pre toga iseći ćemo ga ovdje ovamo da nema duplo manji otpor, znači da nema nikakve veze sa prošlim potenciometrom. Znači isečem ovdje i vežem ovo za ovu tačku i ovaj isečem, ovaj izlazni, i vežem ga na ovu tačku. To ćemo i da uradimo i mislim da će to biti rešen problem. Vratit ćemo sve nazad, probati, ako je sve ok, super, ali ću svakako otvoriti zadnju stranu čisto da vidim kako izgledaju oni glavni kondenzatori i kako uopšte izgleda unutra, što da ne. Da proverimo da li smo prekinuli konekciju prvo. Znači ne bi smjelo da ima ovdje i ovdje kontinuitet. Nema. Dobro. I ovdje. Nema. Sad zašto sam ovo ovako savio, pa da ne bude neki stres na ove žice i to. Ovo inače pun presek bakar, znači to kako sam stavio to više nigde neće da ide. Znači još jednom da proverimo, ovaj plus dolazni ide na drugi potenciometar, minus je zajednički, to stoji, i ovaj izlazni ide sa drugog potenciometra, to je u redu. Između mase i plusa 10 kiloma treba bude, a između plusa i izlaznog dela 8. Nema prekidanja, nema nekih vrednosti koje nisu u okviru 10 kiloma, tako da mislim da je ovo popravljeno sad. Znači, niti smo rasturali, niti smo menjali, nego smo iskoristili ovu opciju. I sad, ako je ovo trajalo 15 godina, 20, pa ovaj će traje bar 10. Pošto nije se istrošio jer nije prolazila struja kroz njega, nije bio korišćen ni za šta. Jeste da se greba ovamo namo, ali to opet mnogo manje se troši nego kad prolazi struja ili napon nekakav. Ovo što sam pričao, da ovaj lepak može da bude, da postane provodljiv, odnosno da prolazi struja kroz njega, izigrava neki otpornik gdje ne treba ili čak kratak spoj. Ja sam ga proverio, evo ga na 20 MΩ i nema znakova da ima bilo kakav otpor. Znači neću da ga skidam, neka stoji. Proverimo. Odlično.
Ovi potenciometri imaju zarez kad su tačno na pola, tako da ćemo da ih stavimo tačno na pola. I onda ove dugmiće tačno na pola. Ovdje ćemo stavimo svež silikon i jedno limčić, ako bi mogao da nađem bilo bi super. Mislim da je ovo ok. Okreće se lepo. Ova žica je ovdje bila zakačena, ali ja ne bi kačio tu, neka stoji ovako. Mislim da će duže da traje. Sve je relativno u ravni. Dugmići rade. I vraćamo dalje. Ovi džekovi imaju veliki otpor kad se ulazi unutra, znači neću da dodajem nikakav silikon i to. Ovo što ima lepka i dalje ima trenje ako ništa drugo, tako da ok. Ajde vratimo nazad, sve je ušlo do kraja i da probamo, nadam se ništa neće da eksplodira tako. Uključio sam woofer u struju, sad ćemo da upalim na glavni prekidač pozadi, bez zvučnika, bez ičega, samo da vidimo kako se prvo ponašaju ovi tasteri, motor i tako dalje. Ajde. Evo ga. Spustio se na nulu sam i ne čuje se motor više. Ajde vidimo dalje. Evo ga. Dolazi na neku normalnu vrednost. Diodica opet radi. Smanjimo malo svetlo odozgo. Input DVD, TV, game, malo ok, CD, game. Čini mi se da ovo sad radi kao novo. Aj pustit ću mu samo signal sa telefona na kratko. TV ulaz i kad pojačamo, prvo ne čujemo nikakvo pucketanje, što je odlično. A drugo, čuje se bas. Odlično. Aktivni filter sa onim opampom radi super. Znači seče sve frekvencije koje su ispod 100 Hz otprilike po mojoj slobodnoj proceni. Evo ga, kad ga ugasimo, vraća motor skroz na dole i stane. Znači sve ok. Upalimo. Super. Ugasimo. Bravo. Ne znam da li sam snimio šta ima od ovih inputa. Znači TV, game, CD, to su stereo obični. I imamo činčeve za svaki kanal ponaosob. Znači prednji, zadnji, centralni i woofer. Kao i ovaj DIN konektor mini što smo namestili da radi. 5.1, znači direktno u kompjuter sa ona 3 džeka. I ovdje su naravno ovi izlazi za zvučnike, zadnji, prednji, centralni. 3 ampera osigurač i glavni prekidač on-off, veliki hladnjak i 200 šafova okolo.
Mislim da smo skinuli sve šafove, znači 3, 6, 9, 12 šafova. Ovdje inače piše da se ne pipa za hladnjak kad je upaljen uređaj, što znači da ovdje ima napon kolektora od nekih 35 V, vjerovatno jednosmjerne struje. Sad nije strašno ako se pipne, ali ako pipnemo nešto drugo može nas cepne. Nije to baš tako mali napon. Evo kako izgleda ovdje, vidite. Usisat ćemo prašinu sa ove elektronike, jer prašina je glavni neprijatelj ovim poluprovodnicima jer ne odaje dovoljno toplotu i mogu da pregore, na primjer. I kondenzatori i sve to, jer prašina je izolator u stvari. Evo ga tramfo, nije nešto veliki, a nije ni mali. Evo koliko prašine tu ima. Znači evo ga kako izgleda bufer. Ovo ovdje dole mrežicu vidjet ću da skine. Jeste to zaštita da ne uđe unutra nešto, ali čuje se vazduh kako šišti prosto kad je jači bas. Znači nikako mi glupo zvuči to. Tako da ću to da skine najvjerovatnije. Ovo da usisamo i vraćam nazad. Ovdje su pojačala ova 3 integralca za 6 kanala. Znači prednja 2, zadnja 2, centralni. U stvari ne po šemi je, u stvari jedan je, sva 3 su ista, ali jedan je kanal neiskorišćen od ovog integralca, pošto je samo za centralni. A ovdje iz ovih elektrolitskih kondenzatora, koji na oko izgledaju dobro, neću ništa da pipam, je pojačalo za bufer. Pregledao sam ove kontakte, nema hladnih lemova, ne deluje mi ni da će da bude u skorije vreme. Znači sa jedne i s druge strane pločice, sad da ne pokazujem. Mislim da je to to, što ovo ćemo da vratimo nazad, samo da vidim da skinemo onu mrežicu prvo. Pozadi sam zatvorio, sve je usisano, mrežicu sam skinuo, izgleda kao ona mreža za tegle za zemljicu. Evo kako izgleda unutra. Znači jeste malo opasno možda ako se guraju ruke unutra ili možda upadne nešto, ali mislim da to neće biti problem. Bolje će da struje vazduh i neće da se čuje to seckanje vazduha, to je specifičan zvuk koji nekako kvari utisak. Ostaje još samo da povežem nazad one sve satelite i da probamo finalno šta smo uradili i da završavamo ovaj video. Evo da vidimo 5.1 onaj kabel. Svi kanali rade, znači to je sve ok. Sad ćemo pređemo na neku primer muziku. Spreman je za još narednih 10 godina. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!